Salam ko johar tang na video te nakatala rin isa na engineer de hasta office tehin do kolkata hoy chalak kana tehin bada gaya pe lahar message ki ma te kolkata re rally mena putho gata ko उनको को कराए तो ना ako hak कर hata lagi te nonde rally hoya tehin do ar ona rally ge ape kate tehin ni share apeya chelka kolkata nagar ho rally hoy kana आगे प्रोग्राम हो जाए hoy ti hoy na ar nito college तेज कोलकाता नगरा बर्मतला जहाँ तो सिदू कानू डहर और मिसाई गेलना हुल माह मना देश दिसम रे आयमा टोठा रे दिसम जगत के हुल माह कोलकाता नगरा अगुया जुदा जुदा संगठन गमके को तेज नौका मना फला प्रयोग माने सिदू कानू माला आरा साथे बार उनको दिखे उनहर चलना नोड़े बन नाम तदिया आयुरी एसेकारेट मारते उनिया मोचा को उनको बन आजम लगे तीस खुना सिदू कानू डहर रे आको हुल माह को मना अगुदा और हुल माह बाबद सरकार को चेक को रोड़ कदा गमके मा लई दे कटे सानाम को हुलसई जोहार हुल माह रे तेहें दो मिसाई एयाय गेलना हुल माह भारत दिसम साथे गोटा धरती रे को मनाए तबना नेपाल बांग्लादेश करे हो एवं खबर नाम आकना नोआ हुल माह जखन 150 बछर लेबेद लेदा उन अक्तो किन्तु राष्ट्र संघ रे हो नोआ सान्तार हुल को मनाव कदा नोआ दा आडी मिटांग रस्के ना कथा आदो तेहें नोआ मिसाई एयाना माने 170तम हुल दिवस रे तेहें कोलकाता ना सिदू कानू डहार रे आयमा सान्तार संगठन नोडे को हेज जावरा आकना आदो आयमा संगठन आपान आपिन नोडे को जावरा आकना आसे कहा आज कार मतो हड़े जावरा कावना नोडे फेडरेशन ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन उनको को उनका को होहो कावना आदि हर को होहो का नोडे पिठु गावता को हेज आकना आदो मिद सांग तेगे मिद दिन रेगे जतो को मानावेदा मेनखान जहां मिटांग जुमिद काते ओना जहाँ ठेन सिदू कानूआ सारक स्तम्भ मेना ओंडे को जावरा लेन खान दो खूब गे भागे को तो नोआ दो माना दो आदि सदाय खन के चला खाना विशेष काते 1983 साल ना 30 जून जखन उनक्तनी आदिवासी भलाई मंत्री शंभु मांडी गमके नोआ उद्बोधन ला एवं नोआ जहाँ एस्प्लानेड ईस्ट ताहे कना हर ना नुतुम हो नोआ सिदू कानू डहार लेकाते छेटियर केदाय उन आदि रस्क बुझेना जेनो सान्तार आर मिद धाते बन फुरगेलेन लेका चेदा से भारत दिसम ना जहाँ स्टेट कैपिटल मेना तीन गान ओना भितरे कोलकाता रे एक्मात्र सिदू कानू डहार नितुमान मिटांग डहार बन नाम अकदा आदो उन खन मिद लेतार गे नोआ दो आयमा गटा संगठन को मानाव अगुइदा आसे कहो नोआ दो मानाव अगुइदा हेड पाहटा खन आदो नोडे दो 2-3 घंटा ना के अनुष्ठान दो हुआ 12 घंटा गान 10टा खन 12टा बाखान एकटा तो नेस तो कई बारती आमदा संगठन को हेजान कान हाथीते आदो नोडे आदि दिन के डिमांड मेना नोडे सिदू कानूआ मुठेन जाते नोडे को भागी लेका को तेंगुईमा मुठेन स्थापन एवं नोआ बाबदते आसेका पश्चिम बांगला पाहटा खनते अब दुलाल मुर्मू एमएलए गमके साहो रपड़ होइना 2018 साल रे मेनखान नित हो ना खाई बांग को तैयार कदा राज्य सरकार पाहटा खन नोआ दा आबुआ डिमांड ताहे कना चेदा से सिदू कानूआ लड़ाई दो भारत दिसम रेना प्रथम स्वाधीनता संग्रामी काना मेनते के नोआ दा आले मनेया चेदा से 1857 साल जहाँ सिपाही विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम रेना संग्राम मेनते मर्यादा को एम कावदा ओना खन हो नोआ दो आदि मारांग ता संग्राम ताहे कना नोआ दो इतिहासविद रमेश चंद्र मुजुमदार होय लई कदा प्रोफेसर रमेश चंद्र मुजुमदार दो इतिहास कांग्रेस रे नोआ प्रतिबाद ला जे जहाँ कारण ते तेहें 1857 साल रेना सिपाही विद्रोह भारत ना प्रथम स्वाधीनता संग्राम रेना मने नामेदा ओना हिसाब ते दो नोआ सान्तार हुल 1855 गे ओना मन दो नाम कथा मेनखान सान्तार किन ताहे कना सिदू कानू नोआ रेना आयुरिये ओना हतेते जानी तथाकथित उच्च वर्ण इतिहासविद नोआ बाको बताव कदा ओना कथा को निये धावा वक्तव्य को तारको कना और बिसिकाते निये धावा वक्तव्य रे तारको कना
যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এনআরসি, এনপিআর ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚত্ᱛᱟᱭ ᱫᱷᱚᱝᱥᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱤᱞ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱠᱛᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ। ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱠ ᱮᱥᱴᱤ ᱥᱟর্টিফিকেট ইস্যু কাতে আদিবাসী কো যাহা কো বঞ্চিতয়েদ কোয়া আবার যাহা আদিবাসী বাং কানা কো অনকান জেত নোয়া আদিবাসী সানায়েদ কোয়া ওনার হো রাজ্য সরকার তে গড়য়ে এমা কো কানা মেনতে বুঝেত কানা নোয়া হো কিন্তু নডে বিভিন্ন বক্তা কো ওনে কো প্রতিবাদ কাদা আদো নেসা নোয়া সিধু কানু হুল মাহা মানাও দো নোয়া গে মিদটাং রিস্কে বুঝেত কানা আদি সাঙ্গে সংগঠন নোয়া রে সাঙ্গে হরাতে সিধু কানু ডাহার রে কো হেজ আকান তাবনা ইনেগে ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱣᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱚᱫᱚᱭᱟᱛᱨᱟᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱚᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱭᱛᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱭᱮন্ট ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱠᱥᱮᱱ ᱯᱞᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟ তাহলে খান ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱜᱚᱴᱟᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱞᱮ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱞᱮ উদ্যোগ লেদা মানে 5ই জানুয়ারি 2021 রে সারি ধরম কোর্ট কমিটি লে তৈয়ার লেদা 22টি সংগঠনতে ওনালে সাকসেস কান তাবনা তারপরে আশেকা মাঝি পারগানা মহল তারপরে সারি ধরম 22টি নুকু সাথে গ্রুপ কাতে আলেলে নোয়ালে তৈয়ার লা আর তাইনতে আর তৈয়ার হইনা নোয়া আদিবাসী কল্যাণ সমিতি মাঝি পারগানা মহল আশেকা নুকু মিদ সাথে গ্রুপ কাতে ঝত কতে 46টি সংগঠনতে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন তৈয়ার না এবং কিছু কিছু ওনা সরকার সাহ আদি রকম কামি হরারে উনি দরাদরি সে বার্গেন রে হেজ কানা তাহলে নোয়াটা রেহো ইয়া মনে হুয়ুগ কানা যদি কোনো সংগঠন উদ্যোগে হাতাওয়ায় তাহলে সম্ভব কানা মেনতে ইᱧ দুᱧ মনেয়া ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱬᱤᱡ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞᱮᱫᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ সংগঠন রে আদি হর আদি রকম মনে কাতে কো সংগঠন তাবনা এখন নয় পাঠুয়া গাঁওতা রে কো যাহাই কো মেনা কো আদো ইᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ পাঠুয়া ᱫᱚ ᱠᱚ কমক কানা মেনখান চাকরিজীবী হর গে আয়ুর রে মেনা কোয়া আদো ইᱧᱟᱹᱜ ধারণা তাহলে পাঠুয়া গাঁওতা ᱫᱚ পাঠুয়া যাহাই কানায় উনি গে তাহলে খান ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱷᱟᱜᱮᱜᱼᱟ আদো যাহাই কো চাকরিয়া আকো মেচিওর হর উনকুয়া উইহার ভাবনা আর পাঠুয়া কো উইহার ভাবনা কারণ পাঠুয়া কো ইস্যুতে উনা স্লোগান ᱫᱚ নাখাই বাং আঞ্জম কানা তবে এনতে রহ ছুটেও কানা কো নিয়ে তো ঠিক গে আর এটা একটা সংগঠন নতে আশেকা মেনায়া মাঝি পারগানা মহল মেনায়া আদো ঝত হর ভিতরি রেগে মিটা রাজারি না মিটাং উমুল দো কে ñᱮᱞ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱤস্যু ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ আচ্ছা মা জোহার গে ঠিক আছে